नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी परिवेशन करिवो आ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 7 तारिख 2024 शनिवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती एबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा जगत राणी यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार पंचम रजनी दशहरा पड़िया अनुगुल रे आजिर नाटक बड़ बेदरदी कला शांत अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी मुंडुरी बेड़ा खमार अनुगुल रे आजिर नाटक पांथशाला। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी माणियाबंध आठगड़ कटक रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जयपुर छतिया जाजपुर रे आजिर नाटक बंचिबाकू हबो एका एका। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कंतर परजंग रे आजिर नाटक हाइदर। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी कंटापाଳ कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल रे आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी करंजिया बाट पड़सा मयूरभंज रे आजिर नाटक ठकी देल बंधु ठिकणा बेले। बाघाज्योति लोकनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी पागा कटक रे आजिर नाटक एई मन झुरुछि तते। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी पोखरीपुट भुवनेश्वर आजिर नाटक प्रेम एक मिठा जहर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी सुंदरपदा भुवनेश्वर आजिर नाटक बाजिबो सानाई तोरी पाई। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी उलुंडा सोनपुर आजिर नाटक मु गोटे झियर बाप। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कंदरा कंकड़ाहाड़ ढेंकानाल रे आजिर नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी मुरुसुआ केन्दुझर रे आजिर नाटक काल बैशाखी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पीर बजार जगतपुर कटक रे आजिर नाटक मुक्ति मंडप। गौरी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी देवव्यास राउरकेला रे आजिर नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी केसई बाहाल बामरा संबलपुर आजिर नाटक एमिति झियो तू केमिति हेलु। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी समलेई चुआ सुवर्णपुर आजिर नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू।
ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପଡ଼ିଆ, ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନ, ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ପାଞ୍ଚପତିରେ ମୁଁ ସତୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନକ୍ସାପାଲି, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଟୁଲକାନି, ଟମକା, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ବାଘ ନେଇଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆସ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଉପରମୁଣ୍ଡା, ସମ୍ବଲପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ସଙ୍ଗୀତା ସପନ ସାଥୀ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ସାହାଜପାଲ, ବୌଦ୍ଧରେ। ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରଥମ ରାତିର ଶେଷ ପୁରୁଷ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୁହିକା, ଟାଟା ମାଇନ୍ସ, ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ କିନ୍ନର ବୋହୂ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନୂଆଡିହି, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେଓଝର, ବିଲେଇପଦା, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚମହଲା, ଦେବଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ମନା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାନ୍ଦପଶି, କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖନ୍ତା, ବରଗଡ଼। ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭେଲୋରା, ରାଜଘାଟ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ଆଠଗଡ଼, କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଜୟପୁର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।